हेलो एवरीवन वेलकम टू स्मार्ट इकोनॉमिक्स विथ अनिता। सो पिला माने या पूर्वरु आमे माने अनुशीलनी पीके मानसिंह बहिरु किछि क्वेश्चन आंसर करथिले। एबे आउ जहा बाकी थिला आमे एबे कंप्लीट कर दबा। ठीक अछि। एई चैप्टर रो अनुशीलनी रु जति क्वेश्चंस नेक्स्ट बाकी अछि सब एबे कंप्लीट करबा। सो कॉपी पेन नहीं बसिबो। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 2026 पई बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। एई क्वेश्चंस बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स अछि आ बहुत वजनदार क्वेश्चन सब अछि। ठीक अछि। सो आउ डेरी न करी आरंभ करबा। हमर प्रथम क्वेश्चन देखो, जदि दर 5 टंका थिला बेले द्रव्य चाहिदार परिमाण 10 एकक, एठी दर केते से देइछि पी देख धरा जाऊ आमर कोन पी नबा एटा प्राइस 5 टंका थिला बेले क्वांटिटी केते होची, क्वांटिटी होची 10 एकक। ठीक अछि। तापरे कहला दर 6 टंका थिला बेले चाहिदार परिमाण 9 एकक। बुझी पाइले दर जतले 5 रु 6 टंका बढ़ी जाउची सेते बेले द्रव्यर परिमाण 9 एकक कमी जाउची। ता माने जते बेले आमे एठी कोन देखुचु जते बेले द्रव्यर दर बढ़ी जाउची सेते बेले तार क्वांटिटी कमी जाउची। ए जिंस आमे लक्ष्य करूचु। से तबे एठी बाहर करबा को हमको कहूची तबे चाहिदार स्थिति स्थापकता केते। एबे स्थिति स्थापक चाहिदार आमे फार्मूला पके बाहर कर दबा। ताले स्थिति स्थापक चाहिदार हमर फार्मूला कोन ईपी इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल पी मल्टीप्लाई पी बाय क्यू हला। तेणु एगुड़ा आमे एबे डेल क्यू डेल पी एगुड़ा बाहर कले तो आमे सेटा डायरेक्ट पके दबु ना। ताहले डेल क्यू कोन, डेल क्यू होची चेंज इन क्वांटिटी। डेल माने कोन चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी रे केते चेंज हिची पिला माने तो क्वांटिटी रे 10 - 9 इक्वल टू 1 चेंज। तापरे एठी प्राइस रे केते चेंज हिची डेल पी। ताले डेल पी इक्वल टू 6 - 5 इक्वल टू 1। ताहले क्वांटिटी रे भी हमर 1 चेंज, हमर प्राइस रे भी 1 चेंज हैला। आ पी हैला हमर कोन इनिशियल प्राइस। हमर एठी पी केते पी होची हमर 5 टंका। आ हमर इनिशियल क्वांटिटी हमर होची केते, इनिशियल हमर क्वांटिटी होची 10। एटा होची क्यू। तेणु एगुड़ा ताले पी क्यू डेल क्यू सब देइची। एबे हमें बाहर करि परिबा। ताले डेल क्यू केते 1 बाहरला, डेल पी हमर केते बाहरला 1 मल्टीप्लाई हमर पी केते 5 हमर क्वांटिटी केते 10। ताहले इक्वल टू सिंपल एटा को आमे काटि देले 1/2 बाहरिबो। एटा 1/2 हैला ना। ताहले हम आंसर केते हेबो 1/2। एबे बुझी गला बहुत इजी। तापरे एगुड़ा सब निजे करिवो, देखिबो वीडियो देखिबो, निज कॉपी रे लिखिबो करिवो हला। निम्नलिखित मध्यरु केउटी एकाधिकार मूलक प्रतियोगितार वैशिष्ट्य। देखो एकाधिकार मूलक प्रतियोगिता कोटा जोटा कि हमरे कहूचु मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ताहले हमर जो मार्केट मान करे गोटे अछि परफेक्ट कंपटीशन जोटा कि एकाधिकार ना सेटा होची परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता मूलक रे कोन सेटा रे हमर होची आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स माने सब जिंस गुडा सेम थाई। आ परफेक्ट कंपटीशन परे मोनोपोली जोटा कि हमर मोनोपोली रे कोन पढिचु सिंगल सेलर। किंतु ए एकाधिकार मूलक प्रतियोगिता एठरे हमर कोन यार मेन फीचर होची प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन माने एठी होची डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। माने धरा जाओ तुम सोप किनिबो, तुम शैम्पू किनिबो, सेतरे वेराइटी ब्रांड रो तुमको मिलिबो। बहुत सब टाइप ऑफ जिंस हमको मिले हैला। तेणु सेटा होची से प्रोडक्ट गुडा को एका प्रकार किंतु डिफरेंशिएटेड। ता ब्रांडिंग सब अलगा अलगा, क्वालिटी सब अलगा। तेणु एटार द्रव्यर विविधीकरण हबो तार मुख्य वैशिष्ट्य हैला। तापर नेक्स्ट होची जदि बाजार दर रे देखो ये भल कि आमको केयरफुली एटा न्यूमेरिकल अच्छे केयरफुली पढ़ा। एटा बाजार दर माने कौन मार्केट प्राइस। बाजार दर रे मोट जातीय उत्पाद एतिकी कोटी हैला 6501 कोटी हुए। परोक्ष कर एटा गोटे परोक्ष कर हैला केते 580 कोटी एवं सरकारी सहायता 272
कोटी टंका हुए तेबे उत्पादन व्यय मोट जातीय उत्पाद केते से एटा पचारुछि हला एटा हमको बाहर करबा को पड़िबो एटा हमें केमती बाहर करबा एबे देखो एटा बहुत ही इजी क्वेश्चंस टिके ध्यान दे सुनिबो आ कॉपी रे एठी देखो सी जीएनपीएफसी कहि छी जी एटा होची हमर जीएनपीएफसी एटा उत्पादन व्यय कोन एटा होची उत्पादन व्यय माने फैक्टर कॉस्ट तेनु जीएनपीएफसी से मागी छी जीएनपीएफसी इक्वल टू हमर फार्मूला कोन कहलो जीएनपीएफसी इक्वल टू जीएनपीएमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज एटा होची हमर फार्मूला ताहले जीएनपीएमपी हमर एटा देछि 6501 6501 एटा हमको बाहर करबा को अछि 6501 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माने परोक्ष कर जोटा 580 प्लस सब्सिडी होची हमर केते 2 सरकारी जोटा सहाय्य करंती 272 ताहले इक्वल टू तमे माइनस प्लस निजे करबो एटा होबो 6193 आंसर हला करबो तमे एटा तमे जानिजो तापरे देखो निम्नलिखित मध्यरु केउंटी जातीय आयर अंश जातीय नेशनल इनकम रो कोटा अंश देखो नेशनल इनकम से कौन कौन इनक्लूड करे कलो प्रोडक्टिव सर्विसेज माने पेमेंट फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज को से सब बेले इनक्लूड करे लाइक वेजेस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ए बडा प्रोडक्टिव पर्पस रे जो जिंस हमर पेमेंट हुए सेटा को से इनक्लूड करे ठीक अछि किंतु से ए जो लॉटरी रु आयो एगुड़ा केबे सेठी इनक्लूड हुएनी आयकर इनकम टैक्स एगुड़ा भी इनक्लूड हुएनी ए जो वार्धक्य भत्ता स्कॉलरशिप ट्रांसफर पेमेंट एगुड़ा केबे इनक्लूड हुएनी ए जो कर्मचारी को क्षतिपूरण एटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एटा कोन सेटा नेशनल इनकम रे हमर ऐड हुए जेमिति गोटे कंपनी रे यदि किछि लोक काम करचंती तांकर किछि क्षतिपूरण हैला एक्सीडेंट हैला तांकर किछि भी हैला से क्षतिपूरणटा जो गवर्नमेंट जो भरंती सेटा को नेशनल इनकम रे हमर ऐड हुए हैला तार निम्नलिखित मध्यरु केउंटी वाणिज्यिक बैंक रा कार्य नुहे कहिछि माने कमर्शियल बैंक रे कार्य देखो एटा जो नोट प्रचलन एटा कि एटा आरबीआई रो काम एटा कमर्शियल बैंक रे केबे नुहे तेनु नोट छापिबा काम होछि आरबीआई रो हैला तापरे कहला निम्नलिखित मध्यरु केउंटी केंद्रीय बैंक रो कार्य अटे सी सेम क्वेश्चन देला केंद्रीय बैंक माने हमरो सेंट्रल बैंक रे मेन या भितरु कोटा तार काम ताले सेंट्रल बैंक रो मेन काम होची इशू ऑफ करेंसी ए मुद्रा प्रचलन एटा तो तार मेन से नोट छापे ना प्रिंट करबा काम एटा होची केंद्रीय बैंक रो कार्य आउ सबु ए जो जमा ग्रहण ऋण प्रदान ऋण सृष्टि एउडा कमर्शियल बैंक रो काम हला तापरे नेक्स्ट देखो एटा भी गोटा हमर न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहबो देखिबो पिला माने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ना बहुत इंपोर्टेंट रहबो तार देखो से प्रथम कहला जदि बाजार दर रे मोट जातीय उत्पाद एतिकी 250 करोड़ हला केयरफुली हमको ए क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढिबार अछि काहे कि ना ए क्वेश्चन गुडा बहुत इंपोर्टेंट रहबो हम पई हला ए एग्जाम पई बहुत इंपोर्टेंट रहबो कहला नीट परोक्ष कर देखो बाजार दर रे मोट जातीय उत्पाद हला बाजार दर माने कोन ए एमपी मार्केट प्राइस मोट जातीय उत्पाद होची जीएनपीएमपी एटा होची जीएनपीएमपी हला तापर कहला नीट परोक्ष कर माने जोटा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहूछु आईटी हला तापर स्थायी पुंजीर उपभोग एटा स्थायी पुंजीर उपभोग होची 10 crores ता एगुड़ा ताहले हमर सब एगुड़ा डेप्रिसिएशन एटा डेप्रिसिएशन भी हमर दे देला तापर उत्पादन व्यय रे नीट जातीय उत्पाद से केते मागी छी
ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟୟରେ ନିଟ୍ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଏଇଟା 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 ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟୟ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଷ୍ଟ। ଏ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟୟ ଯେଉଁଠି ସେଟା ବଜାର ଦର ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍, ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ସେ କହିଛି। ଏଇଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଆମର ଅଛି। ଆମର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, NNP MP ହେଲା, NNP MP এইটা বাহার করা। এইটার বাহার করা আমার সিম্পল ফর্মুলা হচ্ছে GNP MP মাইনস ডেপ্রিসিয়েসন ହେଲା। এটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েসন, লিখি নেব এটা ডেপ্রিসিয়েসন, ঠিক আছে। তাহলে এটা আমার কোণ হচ্ছে, এটা GNP MP আমার দিয়েছি কেতে 250 ହେଲା, মাইনস আমার ডেপ্রিসিয়েসন কেতে দিয়েছি, ডেপ্রিসিয়েসন দিয়েছি 10। দেখিপারছ ক্লিয়রলি এটি দেখা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েসন 10। তাহলে এটি আমার হব কেতে 240। এটা হল NNP আমার MP বাহারিগলা ହେଲା 240। তাপরে আমি কোণ করিবা, NNP FC বাহার করিবা। NNP FC এটা 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 আমাকে সে মাগুছি NNP FC। তাহলে NNP FC ইকুয়াল টু আমার ফর্মুলা হচ্ছে NNP MP মাইনস নেট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স, এটা হচ্ছে আমার ফর্মুলা ହେଲା। তাহলে আমার দেখ, আমার NNP MP আমি বাহার কলু এবে 240 মাইনস আমার এটি নিট পরোক্ষ কর কেতে দিয়েছি 15 NIT যেটা, তাহলে ইকুয়াল টু আমার 225 আমার আনসার এটা 2I ହେଲା। নিজে করিব, দেখিব, নিজে কপির করিব নিজে। তাপরে দেখ সি কহিলা সামূহিক ব্যয় উপভোগ প্লস নিবেশ রেখার আকার হেলা কোণ। দেখ উপভোগ কনজমশন প্লস ইনভেস্টমেন্ট, এই উপভোগ আর নিবেশ কোণ, এটা হচ্ছে কনজমশন প্লস ইনভেস্টমেন্ট এটা। সে তাহলে সে কহিলা তার আকার কেমতি, আমার এগ্রিগেট যে এক্সপেন্ডিচর ফর্মুলা কোণ, এটা হচ্ছে C+I কনজমশন প্লস ইনভেস্টমেন্ট। মানে যেমিতি আমার ন্যাশনাল ইনকম ইনক্রিজ হব, যেতবেলে কনজমশন বড়িলে মানে ইনকম বড়িলে কনজমশন আমার বড়ে ହେଲା, সেতবেলে ন্যাশনাল ইনকম আমার ইনক্রিজ হব। আর ন্যাশনাল ইনকম আমার যেতবেলে ইনক্রিজ হব সেটা কোণ হব আমার ঊর্ধ্বগামী ହେଲା। এটা পজিটিভ রিলেশনশিপ। তারপরে দেখুন, পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজারে প্রতিষ্ঠানর সীমান্ত আয় রেখার আকার হেলা। এটা হচ্ছে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজার মানে পরফেক্ট কম্পিটিশন কথা এটি সে কইছি। তার সীমান্ত আয় রেখার আকার, তাহলে পরফেক্ট কম্পিটিশন মানে আমার পরফেক্ট কম্পিটিশন এমিতি না, এমিতি এইটা বি আমার কোণ হইতা, এটা আমার AR ইকুয়াল টু MR ইকুয়াল টু প্রাইস, এই সেম এটা প্রাইস যেটা কি কনস্টান্ট থাকে, আর সেটা আমার হরাইজেন্টাল হইଥାଏ বা আনুভূমিক হইଥାଏ ହେଲା। তাপরে আমার হচ্ছে নিম্নলিখিত মধ্যে কেউটি পূর্ণ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য নুহে। দেখো পূর্ণ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য নুহে কইছি, এটি পূর্ণ প্রতিযোগিতা পরফেক্ট কম্পিটিশনর বৈশিষ্ট্য নুহে। তাহলে পরফেক্ট কম্পিটিশনর তার মেন যে ফিচর হচ্ছে কোণ, ফ্রি এন্ট্রি এন্ড ফ্রি এক্সিট। কিন্তু এটি যে প্রবেশর বলিষ্ঠ প্রতিবন্ধক কি, ফ্রি এন্ট্রি এন্ড ফ্রি এক্সিট। তেমন এইটা তার নুহে। বিপুল সংখ্যক বিক্রেতা ঠিক হব, এটা সমজাতীয় দ্রব্য ঠিক হব, তাহলে এইটা হি হবনি ହେଲା। যেতবেলে বি তুমি দেখিব সবু গুড়াক অপশন আগ দেখিব, সবু অপশন দেখিলে তোমাকে ফাইনাল যেতবেলে তুমি এলিমিনেশন করদেব রং আনসর গুড়া, সেতবেলে আমি ফাইনাল আনসরে পৌঁছিଯିବା। আর নুহে যেটি ଦେଇଥିବ ଭଲ କି ক্লিয়রলি তাকে দেখিব। তারপরে কতিপয়াধিকার বজারে কেতে জন বিক্রেতা থাকি, কতিপয়াধিকার বজারে কেতে জন বিক্রেতা থাকি। কতিপয়াধিকার বজার মানে অলিগোপলি মার্কেট, অলিগোপলি মার্কেটরে
ଆମର କେତେ ମାନେ ଆମର ଯାହା ସେ ଅଲିଗୋପଲି ମାର୍କେଟରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଫ୍ୟୁ ସେଲର ଥାଆନ୍ତି। ଏଠି ସେଲର ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ବହୁତ ହି ଫ୍ୟୁ ଥାଆନ୍ତି। ଫ୍ୟୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ସେଲର୍ସ ମାନେ ଲାର୍ଜ ସ୍ମଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମସ୍ ଥାଆନ୍ତି ଏଠି ହେଲା। ଏଠି ମେନ୍ ଫ୍ୟୁ ସେଲର କିନ୍ତୁ ଫାର୍ମ ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ଥାଆନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଟାଟା ଏୟାରଟେଲ୍ ଜିଓ ଆମର କୋକାକୋଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଫ୍ୟୁ ସେଲର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ। ଚାହିଦାର ଦର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତାହେଲେ ଚାହିଦାର ଦର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ମେନ୍ ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍କୁ ହିଁ ଆସିବା। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିବ ନା ତାକୁ ଆଗ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ଲମ୍ବା ଆନ୍ସର୍ରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆନ୍ସର୍ ବି ବହୁତ ମାନେ ସବୁ ଅପସନ୍ ତ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ବଟ୍ ଲମ୍ବା ଆନ୍ସର୍ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ସେଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ଦର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ତାର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଅଛି ଯେ ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ସେଇଟା ଜାଣିଛୁ। ତାହେଲେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଏହାର ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ମାନେ ଯଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେତୁ ତାହାର ଚାହିଦାରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବା କେତେ ସେ ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିଭନେସ୍ ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଇଟା। ପରିବ୍ୟୟ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୂତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରିବ୍ୟୟ ଆକାରରେ ଦେଖ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ଡିମିନିସିଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍। ଏଟା ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ଡିମିନିସିଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍। ଦେଖ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆମକୁ କମ୍ କମ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛି ତା ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ଆମକୁ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଆମର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଆମର ରିଟର୍ଣ୍ଣ କମ୍। ଆମର ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ଅଛି ଉତ୍ପାଦନ ଆମର କ'ଣ କମ୍ ତା ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ। ଏଇଟା ନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମକୁ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ଥାଏ। ତାହେଲେ ମେନ୍ ତାର ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପରିବ୍ୟୟ ସୂତ୍ର। ମାନେ ଆମର ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଷ୍ଟ ପରିବ୍ୟୟ ମାନେ କଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୂତ୍ରକୁ ଲ ଅଫ୍ ଡିମିନିସିଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ବା ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପରିବ୍ୟୟ ସୂତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କହିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସନ୍ତୃପ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ମନେ ରଖିବ। ସନ୍ତୃପ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଏଟାକୁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସଟାଇଟି କହୁ ବା ବ୍ଲିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁ ଇଂଲିଶରେ ହେଲା। ବ୍ଲିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ତୃପ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଆମେ ଏମିତି ଯଦି କରିବା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି କରିବା ଏଇଟା ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା TU ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଆମର ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୁଏ ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୁଏ ଆମର ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି କ'ଣ ଜିରୋ ହୁଏ। ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଜିରୋ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି ମାନେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୁଏ ଆମର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହୁଏ ଶୂନ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କହିବା ସନ୍ତୃପ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ଲିସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ଲିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସଟାଇଟି। ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସଟାଇଟି ବି ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦୁଇଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ୍ସର ଦାମ ବଢ଼ିଯାଏ ତେବେ ୱାଇର ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଦେଖ ଦୁଇଟା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାଇ। ସେ କହୁଛି ଏକ୍ସର ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦାମ ବଢ଼ିଯାଏ ହେଲା ଦାମ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଗଲା ୱାଇର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି କ'ଣ କମିଯାଉଛି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମର ନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏଠି ଦାମ ଏଠି କହୁଛି ପରା ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଚାହିଦା ବି ଯଦି ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏକ୍ସର ଦାମ ବଢ଼ିଲେ ୱାଇର ଚାହିଦାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍ ବି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏଇଠି ଦେଖ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଧରାଯାଉ ଏଟା ଆମେ ନେବା ଟି ଏଇଟା ନେବା ଆମେ କଫି
ହେଲା ଯେତେବେଳେ କଫିର ଦାମ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିର ଦାମ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କଫି ଅଧିକ କିଣୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଠିକ୍ ନା ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ବି ବଢ଼ୁଛି ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଏଇଟା ପ୍ରତିସ୍ଥାପନକ୍ଷମ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝି ଆସିଥିବ ଆମର ଏଇଟା ସରିଲା ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏତିକି ସରିଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଣିବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣିବି ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିବ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଡେଫିନେଟ୍ ଦେଖିକି ଯିବ ହେଲା ରହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍